freedom maunay gusto o ginasinggit sa mga tao, especially ni Awing Indino. Bitaw mga kapaglaom ang tinuod nga freedom makita kini sa ato ang Ginoo. Freedom nga gipatuluan og mga singot og mga dugo. Og kani atong paghisgutan pa diri sa atong paboritong programa matag Sabado ang Panimbayan sa Kabuntagon World! Kumanang kangit-ngit nagatabon, suwalay siguro nga kagabion. Ang Diyos ang nuktok ug nagahandog, nasa kasing-kasing mo siya pasulong. Panimbaya sa usag-usag, Panimbaya sa imong pagmatahangit, lisiw sa kabuntagon. unang timbaya kanimo igsuon. Pulong sa Diyos atong paminawon, uban sa awit nga langit nun. Puno sa inspirasyon, iiling nasa kabuntagon. Panimbaya sa usag-usag, Panimbaya sa imong pagmatahangit, lisiw sa kabuntagon. unang timbaya kanimo igsuon. Ikaw yung nalagtigyan, itugian ang kaugalingon. Pag-ampo imo pagayunon, sa kalisudod kalipay ang Diyos kanimo kanunay nga magalingon. Sa Diyos ang himaya. Pilipinas World! Happy Sabbath! It's a happy Saturday. Kumbaga no, kung gikan sa Sunday, paingon sa Saturday mga kapaglaom, murag i-count nato nga natay victory today tungod kay na-conquer nato ang isa na pod ka semana. Yes. Ini nga bulan. Actually, it is the first Saturday of July. Yes, mga kapaglaom, ug unsa man gali kahago ang atong simana, naghilak man ikaw, nagkatawa man ikaw, naglagot man ikaw, Nagpipulpul napungot man man ikaw. ikaw. Unsa man na nga klase nga emosyon ang imong gidangatan karong simana. Hinaot nga ato asa nang ipasalikway ang mga negative, no? O ato Ipasalikway. Yes, and we salikway sa ng mga malas-malas niya. Kita mga kapaglaw. And we should embrace God's blessing that He has promised for you this Sabbath, mga kapaglaw. Because we prepared something for you this morning, an episode, a fun-filled episode, and a episode that would surely inspire you this morning. Yes, atong mga kapaglaom online sa atong mga followers on Facebook and subscribers on YouTube channel. Good morning kanilang tanan. Ingon man sa atong mga GZat viewers. Happy viewing alang kanatong tanan sa diha sa Luzon. Og of course, ang atong mga kapaglaom dira sa isla sa Visayas. Maayong buntag, mayong aga kaninyo horot. Og sa atong kapaglaom diri. No, sa Mindanao. Sa Kasang dapat sa Mindanao. Zamboanga, Osamis, diri sa Northern Mindanao. Og lakip na diya sa Bukidnon. Yes. Of course, ang Caraga region. Oh. Yes. Lalo na sa mga Good taga-Luzon, morning. sa mga kapatid natin dyan sa Luzon, magandang umaga. Nanonood sila ng GSAT. Wow! Kahit Bisaya tayo dito, palagi silang nagsubaybay sa atin. Yes. Kasi marami tayong mga
kaibigan na Tagalog na konti naintindihan yung lingwahe natin na Bisaya. Oo. Yun, yes. Yun yung advantage ng mga Bisaya ate. Bisaya. Dahil tayo ay makakaintindi ng wikang Yes. Pilipino. Tsaka Yes. we are very eloquent sa Bisaya pod. Pero ang uban nga mga taga-Tagalog, di gyud nagiuban nga dili gyud makasabot sa Bisaya. Bisaya. Alam mo, Sharon, services, Ano ba yung survey na yan? Tayo daw taga Mindanao, we can understand and we can understand Tagalog and kanang fluent po ta medyo sa Tagalog. Pero unlike dito sa mga Bisaya, nasa Visayas, medyo lisod sila mo storya o because they're Tagalog. already kasi may Ilonggo sila, may Yes. Waray. So medyo halo-halo na ba yung mga brainwaves siguro. Oo. Dapat intindihin nila na tayong Bisaya, maingay tayo. Pero na, Ugot! pag gusto nila makaintindi ng Bisaya daw, kuya, dapat palagi silang manonood dito sa programa na So Channel true. South Philippines. Yes. O niya si Mana ba, notice ninyo nga daghan kayo tag nangahitabo online and not just online, I mean sa atong nasod daghan kay nahitabo. Yes. Murag series na siya, murag na sequel every week. So sa iyo kay storyan, ikaw Chels, being the representative of ingon ni Trish ato may hagi kay Batanon magug ko. Kay Batanon mo ka. Sana all. What can you say about the current events nga nahitabo karon? So karon gyud ati Charm no kay murag lahi-lahi gid ang nangahitabo karon sa kalibutan na ay mga kasakit. Actually lahi-lahi gyud mo nang ang utok pud sa mga tao di pud masabtan kay galahi-lahi pud. Pero aside from that, naagid tay special day nga ato ang serve or reserve para sa tong kagalingon ba nga mahimo bitaw tang kaning iset aside nato na nga mga Makaresta. problems, makaresta ana, and that is today. Karon nga kabuntagon mo gini ang gi-reserve or para sa ato ang magresta o Happy ma-set birthday, aside Sai. na to ang atong mga problems. Grabe kayo. Thank you. Yes, mga kapaglaom, karon po niya si Mano nakita na to ang daghan nga nagmarcha sa kadalanan. Correct. Daghan ang nag-shout Bisan sa for gawas. freedom. Bisan sa gawas, no? Naaga po mga Pilipino. Yes. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang kulay kayo manggi! Bitaw, no? Inana, no? Daghan na nga itabo sa atong Correct. nasod, and these things as previously, nag-ingon ta maka-apekto sa atong decision making, Correct. sa atong perspective sa kinabuhi. Daghan na maingon nga layas ako sa Pilipinas. Yes. Okay. Daghan na maingon nga naunsa naman ang yutang pinalangga, Correct. yutang pinangga sa sidlakan kamutya. Di ba? Ay, wala ka malala sa lupang hinirang. English lang ako kay Paluan. Okay. Pero, I don't know. Ako rin yung tiyali, ninyo din, no? Pero anyway, mga kapaglaom, ang atong topic karon is related to this. The United States of America, sa atong mga kapaglaom Pinoy diyan, nag-celebrate sila sa July 4th, ang Independence Day sa US. But all of us here, naapod tayo dugo or tatak nga US because we were colonized once then sa Yes. America, no? And then karon, that's why we are so close with Yes. with America nga ato gina siyang gina-dream na ingon na American dream tungod ani nga kultura. So ang atong topic today is Freedom in Christ. Yes, mga paglaom, nag-intro pa mi. Taas sa kay migtabi bitaw. Freedom in Christ. Di ba may problema dahil kay intro taon niya, pag musulti na itong kawauban, wala na parting words na yun. Ikaw na, storya na. Isay mo na istorya. Dagan kayo mo sagit og freedom ba? Freedom. Malawan si Kawi. Ikaw bitaw say, ninood ka say. Nga di na daw sila ganahan may mong Pinoy. Yeah. But nakoy nakita nga post sa social media. One time nga, yung ilaha daw ang captain sa ship kay sige, pangita, kinsay ko Andre, Kasi kinsay nawala. Kisay Pinoy. Oh. Kay ingon pa niya, Pinoy ra gyud nakatabang siya atong time nga nasa sa Middle East. Amen, yeah. Masahe ba makakuan bitaw nga, ay nindot Abi na kong nangita siya sa Pinoy kay pasulod atong gamay nga bangag.
Oy, pero Oo. in a biblical context bitaw kan gipasabot sa freedom kay it's not what we meant mga doing everything nga It's not kailangan. absolute. Yes, it is the intent of doing what is really God wanted us to do. Kay just example kana bitong sa prisuhan na take example naata sa chain. So kanang chain sa represent siya sa atong mga guilt, sa atong mga sala, sa atong mga kwan. Pero bita gusto gid kaayo ta nga maski pang mag-shake ta, mag-struggle ta, dili gid ta maka-free on our own. That is why kaning freedom nga is just like the key kanang Yahweh ug representation sa freedom nga kung i-open to siya sa Ginoo mo na siya ang freedom nga atong matagamtaman. Chipitin na, Yes, Ter, Oh, chipitin. Amen for that. For para sa ako po na Dili freedom. ko pilot to. O pilot to. Pero para sa ako po na freedom is dili lang siya para sa ato kay laim good karon na generation kay free na tanan ba? Bata pa siya, Nanay liberty bito na free na ang tanan. So bata pa siya. Di ba free na ang tanan. So dili wala na nagunahuna bito na ang freedom dahil naa po siya boundary. Yes, I believe also na kitang tanang boundary kung asa pod na kana ba na boundary mo ba na ang kabubuton sa Ginoo or mao ba na ang angayan, di ba? Ang nagiingon nila nga, my freedom stops When her freedom starts. Yes. Oh, so dili nagpasabot nga I can do anything. Yes. I'm free ta, no? Dili nagpasabot ina makapaglawom. Ang atong mahinumduman no nga bisag unsa pa na ang imong gusto buhaton, basta naa gani another person nga affected. You have to think it over muna. Importante wala kita makan sa atong freedom. Mo In ko short, this mga kapaglaom, we have to exercise our freedom responsibly. Yeah, that's why All. In Christ. Yes, yes, in Christ makapaglaom. And we have to take note, no, that only in Christ He will give us freedom. Freedom from our sin, freedom from guilt, Correct. freedom from any worldly things that occupies our mind and soul every day, makapaglaom. We have to stay grounded in Christ because He Himself can only kanabitang Okay, take away our old self. Yes. Ilubong ta. Kana ba? Yes. Nisikol na yan. Dahil dili ng freedom sa mga bana. Dili na pareha ka nang imo ginaikuan pero hindi ginasyagi. Oy, pero nay panultihon ko no, nay nangutana ba nga kung naa ka ni Jesus Christ, mura daw ka og nakulong. Naa ka nang murag ni sulod na siya ba nga mo kulong ka kay nganong naay panultihon nga kahadluki ang Dios ug bantay iyang sugo. Mura daw kag nakulong pero sa counter ana niya dili na siya ingong nga nakulong. Ano man kay ang Ginoo gugma man siya. Yes. Oh, gugma mo na nga. Kana magud ang pag-follow na to sa Kuya Wing, that is fueled with love. Correct. Kay kung wala man gunang love no. Isod kaya. Isod mo na makasyagit ang bana freedom. Mura siya ang hisgutan o niya sa Good Morning Yes, Pastor good. Kuya. Yes. Kailangan Yes. lingan. And talking about freedom mga kapaglawom, isalikway nato ato mga gipambati no karon. Yes. Og atong pulihan og mga heavenly music. Yes. Ang tanan nato mga kasubo, kasuko or mga disappointment sa kinabuhi atong pulihan, atong ifilinan og mga musika nga maghatag kanatog kaligon og comfort sa matag adlaw. On harana sa kabuntagon today, we have our guest Raj. They are from Yes, they're from Ozamis City, no? Atong kining paminawan mga kapaglaom dili lang sa Harana sa Kabuntagon. Some say life is just a series of decisions. We make choices. We live and learn. Now I'm standing at a crossroad, and I must choose which way to turn. Down the one road lies all the world can offer, all its power, its wealth and fame. Down the other, just a man with nail scars in his hands, but there is mercy in his eyes, and there is power in his name. I choose Jesus, I choose Jesus, without a solitary doubt.
the sea of reason. I was captain of my soul. There was no need for a savior. I could live life on my own. Then I heard him speak the languages of compassion, words of healing for broken lives. When they nailed him to the tree, his love included me. Now he's calling me to follow and to leave the past behind. I choose Jesus. I choose Jesus without a solitary doubt. I choose Jesus, not for miracles, but for loving me, and not for Bethlehem, but for Calvary, and not for a day, but for eternity. I choose Jesus. I choose Jesus. I choose Jesus without a solitary doubt. I choose Jesus, not for miracles, but for loving me, and not for Bethlehem, but for Calvary, and not for a day, but for eternity. I choose Jesus. Jesus. Ayan lang mga kapaglawom, lain o sabta nga episode karon sa atong Bible Beats. And as siyempre ako makauban karon usa sa atong mga volunteer sa Hope Channel South Philippines, Miss Mariel. Good morning. Good morning, kuya! Karon sa ato ang Bible Beats. Ato'y pangutana, unsa man ato'y pangutana sa atong mga kapaglawom. Kanang medyo sayon-sayon lang nga makatubag atong mga kapaglawom. Katong ganahan jud kay ko ani nga story, kuya. Sige. Murag naa pa na sa Times News Dilmar sa una. O, Sige, Delmar sige. pa jud ni sa Sige, una. sige, go. Katong tao nga gisugo sa Ginoo Mm. nga maghimo og dakong arka para maluwas ang mga tao. Wow, so nakita sa Ginoo nga makasasala na kayong kalibutan mo to gisugo niya. Kato nga tao nga himo ng arka aron maluwas ang musakay ato maluwas, dili mga lumos. So kato nga time ang nadala ato iya ra man gyud pamilya. Kay O ang gahi mga kay- mananap. Mga mananap ato nga time kay gahi kay gulo ang mga tao. So ato ipangutanan nila ro kinsa to nga tao. Kinsa ka, kuya? Sa kato. Sige, ato ipangutanan. May bawal na. Ready na ka? Ready na! Alright, itest na mo ang knowledge ninyo about sa Bible. This is Bible niya. as cut kay ni siya nga story no sa Bible. Kinsa tong tao, ma'am, nga gisugo sa Ginoo nga maghimo og dako kayo nga arka para maluwas ang mga tao sa dako nga sakuna nga moabot. Si Noah. Sige, si ma'am sa una. Okay, sige. Pili si Moses, ma'am. Pili ka, si David o si Noah? Naman. Kinsa man to? Oo, sige. Siyempre, pero si Moises. Si Moises. Pili si Moises. This wrong. Tapos na dagat ka naman ka. Yes. Hatagan to siya option. Sige. Si Peter o si Noah? Si Noah. Alright! To Arab. Noah. Oh! At dahil dyan, Kabog yun, ito ba ngayon?
Oh, kinsa? Sinowa. Sinowa. Si ma'am. Oh, wala pa kayo diya. Ikaw sa ma'am. Sinowa. 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 Ikaw. Wala kayo diya, ma'am. Sige, sir. Moises o Sinowa, naanan diwa. At sa man ka. Sige, una, si Moises. Ikaw, Sinowa. Alright! Correct! Kautan kay kalibutan atong gihatag niya nga maglunok ang kalibutan. Kinsay mo sakay sa ka man maluwas. Gusto itong Iyang nagtuo. pamilya, mao ra gid iyang nadala atong nga time. O ang mga hayop. Mga hayop tungod kay ang uban gahi kay dulo. Thank you kay ma'am. Yes, Mariel, atong nakita karon no atong mga kapaglaom nindot kay atong pangutana natubag ay medyo na ay wala matubag pero natagaan gaduha-duha na, sila. gaduha-duha sila. Siyempre nalimot siguro sila. Unsa man nimo ang best experience sa atong pangutana karon? Di rin ako nakita nga naay jud gihapoy mga tao or naay jud mga tao nga kabalo jud gihapon sila sa story sa Ginoo no. Napoy medyo makasulubong nga dili sila kabalo Pero at least nag-try sila nga. Yeah, nag-try gapon nalimot sila. siguro sila. So ato nakita no kasaysayan ni Noe nga ang iyang pamilya nadala niya ang pamilya pagsakay sa arka. Gusto gyud dato niya nga kapunta ng mga tao at nga tayo nga madala dito sakay pero di man sila gatuo. Di man sila to sugo sa Ginoo, di sila to ila man gyud gipa sulabi ang ilang pagkamakasala. Daghang salamat usab sa ikaduha nga episode na paghuyog nato ron Miss Mariel no. Salamat kayo puli nga tanan nato nga segment sa Bible Beats maguban na pa. So, Yes. so, thank you kayo sa imo pagkuban karon. Salamat sad kaayo ya. This is a very overwhelming experience for me as well. And I hope dili na jud siya mao atong last. Yes. And siyempre ato pasalamatan nato ang sponsors karon sa atong mga basahon. So Rex and Ma'am Jessica Gonzaga, daghang kayo salamat sa atong mga basahon. Thank you so much, ma'am. Karon. Mga kapaglaom, kini ang Bible Beats, nagasuroy sa kadalanan, naghatod sa kamatuoran ug nagapadasig sa katawhan. Kini si Mariel Tampus. And awing indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, thank you kay Awing and Mariel sa Yes. bago na po nga mga knowledge at natunan sa Bible. And thank you po kayo Villanueva Church no sa pag-greet dato nila sa ato ang Panimbaya sa Kabuntagon. And of course, mga kapaglaom, ubani na po kami nga magabasa sa inyohang mga comments diha sa ato ang mga social media accounts sa YouTube, sa Facebook. Dili lang sa Shout Out! Yes! Shout out! I-shout out nato itong mga kapaglaom, mga itong mga kapaglaom nga na dinhi karon sa Panimbaya sa Kabuntagon world Shout page. Atong i-shout out out! si Bibot Falconiti, si Clark Gumayo Pugahan, dinha sa Rosario Agusan del Sur. Ato pong i-shout out si Iluminada, si Kelsey Galo, si Feli Digara, og si Vemay Cam. Shout out! Dina kaniyong tanan. Thank you so much. Yes, ato pa shout atong sponsors here sa si Ma'am Virgie Ilhig, Triposa Palgan, Thelma Lingkudo, Tambingko Ortaleza, and Susan Padua, and Susan Padayhag, and of course si Shirley and Rick Ramdon, Sherwin Prinonal, and Samuel Balhon, Rowena Adams, Romeo and Glenn Tulabing, Sir Rex and Ma'am Jessica Gonzaga, Rayline Camarillo, and Richard and Melody Gale. And of course, ako pong i-shoutout din si Ken Chinieta sa Palawan, no? Happy Sabat kanima, and of course, si Jasmine Almonte, and of course, sa pamilya Carisaso. Yes, ug akong idungag pag-shoutout ang atong mga kapaglaom nga ni comment diri sa ato ang YouTube channel. Mo kini si Jovian Chris, happy Sabbath dia kanimo ma'am, og kay Jared Abel, og kay Emily Baring, and of course kay Neka Nors, og kay Eden Bibo, og kay Wilfredo Villaflor, og kay Rico Alarns, og kay
Harley o kay Diana Oberes. Happy Sabbath day kaninyo mga kapaglaom and good morning. Yes, and of course, ato ang mga viewers din ha sa atong Hope Channel South Philippines, no? Gikan pa gid ni sila sa harana sa Kabuntagon, hantod karon sa Panibes Kabuntagon, nag-uban sila kanato. Of course, atong mga viewers din ha sa Japan, sa Kikugawa, in particular na diha si Mayet Castardo Rayos, si Ate Jevan na diha sa United States of America, and si Nap Quisido watching from Ginablan, Badian, Cebu. Si Angie Ferrer watching from Manila. Hello po dyan sa inyo. Si Virginia Pestaño watching from Pampanga. Si Juliet Barbaso. Rolly Contemplo. Helen de los Reyes. And napod si Master Gaises watching from Northern Ireland, Scotland. And si Noel Tamago Sr. watching from Kalibo, Aklan. Yes. Atong i-shout out po ang atong mga kapaglaom nga gikan diri sa Mindanao, dinha sa Visayas, ug dinha sa Luzon. Shout out dinha kaniyong tanan mga kapaglaom, and to everyone nga nag-share, nag-like ug nag-follow sa ato ang mga kapaglaom ug sa mga ato pong mga kapaglaom anywhere in the world. Of course, atong mga correspondents sa Hope Around the World, no? Hapit na ginato malukop ang kalibutan. Ato ang goal ani kay tibok nasod na correspondent. Of course. Na correspondent o na kuan. And speaking of, na panalangin. Dito mga kapaglaom, no? Asa na punta dadon sa ato mga mata karon. Dito ta sa ato sa Sawadika. Katunay mga plano na to mga kapaglaom no nga mo travel. And then gusto nila dito sa Land of Smiles. Kung sa i-offer mga kapaglaom ani nga country adto ta dito dapit sa Thailand para sa Hope Around the World. At the heart of Southeast Asia stands Bangkok, the capital city of Thailand, a vibrant metropolis where tradition and modern life come together. Known as the Land of Smiles, Thailand is admired for its rich culture, warm hospitality, and strong sense of community. Bangkok itself is home to millions of people from different backgrounds, making it one of the most diverse and dynamic cities in the region. With more than 90% of the population practicing Buddhism, Thailand remains one of the most unique mission fields in the world. Here, every friendship, every act of kindness, and every opportunity to serve can become a bridge to share the love of Jesus. In the city that never seems to stop moving, God's mission continues. Sawadee Khap! Greetings from Bangkok, Thailand. Thailand presents both challenges and opportunities for mission. While Christians make up only a small percentage of the population, God continues to open doors through the dedication of pastors, missionaries, church leaders, and faithful members. In Bangkok, Adventists share Christ's love through friendship evangelism, Bible studies, health ministries, educational programs, community outreach, and various activities that meet the physical and spiritual needs of the people. Thailand is home to more than 14,000 Seventh-day Adventist members, worshiping in over 180 churches nationwide. Among them are more than 1,500 Filipino SDA members serving and worshiping across the country. One of the greatest blessings of ministry here in Bangkok is seeing church members actively involved in serving others. Our Adventist Youth Ministries continue to nurture young people through Pathfinders, Master Guides, and youth fellowships, helping them grow in faith and prepare for service. Beyond the city, many members participate in mission trips to mountain communities and orphanages, sharing hope through outreach programs, fellowships, and acts of service. Through simple acts of compassion, service,
and Christ-like love, hearts are opened and lives are introduced to Jesus. God's love continues to reach people through His church. Every activity helps shape young disciples. Every training prepares leaders for mission. Every fellowship strengthens faith and unity. Every outreach touches lives. From the busy streets of Bangkok, From mountains, villages, and communities beyond, we answer Christ's call to serve, to share, and to make disciples. from the land of smiles, we share the blessed hope. Reporting from Bangkok, Thailand, from Panimbaya sa Kabuntagon World, hope around the world. Encircled in the arms of heaven's love, with grateful heart I walk the path prepared for me. The Savior is my light, my comfort and my guide, and His word is a lamp unto my feet. Yet all around me others wander lost. Whom will He send to seek them as they stray? When mist of darkness rise to blind His children's eyes, who will show the way? Who will show the way? A city on a hill cannot be hid. Let your light so shine, the Savior said. Like Esther in her courage, like Joseph in his faith, like Ruth in her devotion, like Nephi in his strength, I will stand for truth and righteousness, reflecting heaven's light, and my life will be like a beacon in the night. For I will stand as a witness of Christ. The Spirit whispers peace into my soul. In every trial, in each uncertain hour, I know I can endure. For as I kneel in prayer, He enfolds me in the warmth of heaven's power. Yet others weep for grief that knows no peace. Where is their hope but in the Master's word? What comfort will He send to heal the hearts of men? Who will bear His love and light into the world? A city on a hill cannot be hid. Let your light so shine, the Savior said. Like Esther in her courage, like Joseph in his faith, like Ruth in her devotion, like Nephi in his strength, I will stand for truth and righteousness, reflecting heaven's light, and my life will be like a beacon in the night. For I will stand as a witness of Christ, like a
the Savior said, I will stand in her courage. I will Joseph in his faith. I will stand in her devotion. I will stand in his strength. I will stand for truth and righteousness, reflecting heaven's light, and my life like a beacon in the night. For I will stand as a witness of Christ. Of Christ. Guwapa og talented Amen. na ladies. So nakita Yeah. nato ganina Trisha no nga grabe gid sila og preparation. No. So kumusta man ang ato ang biyahe, ma'am? Okay, Rabia. Actually, it was quite far since Oz, and yeah, maot ang panahon, but God guided us na maabot we're here safely, and we are so thankful and blessed. Amen. And how about you, ma'am? Same with her, actually. Kasi nagdungan man mi og padung dili. But at least, duol ra pud sa amo ang gistayhan ang kanang place ba. So, it's really good to be here. Yes, thank you so much. Nalipoy pod mi, ma'am, na nakakita mi sa inyong kag-anyag ug talent. Nakadog mi sa inyong talent. How does it feel, ma'am, nga kaning uban mo sa imong sister mo kanta, knowing nga gigamit gid ninyo ang inyong talent to praise our God? It's actually very amazing to sing with my sister kay comfortable ra in terms of practicing and actually quite fun kay if masayop mga tawa ra. So, among parents na lang ang ma-stress na mo. So, we're always together. So, of course, we were trained together to sing for the Lord. Yeah, praise God for that. Ikaw, ma'am, usay mong ma-remember na religious song na kauban ni sister na kanina song mo ni ako mahinuban ako akong sister. Growing in Jesus. Why, Maog yun na. Because when we were young, our parents really taught us how to use our talent gamit sa Ginoo. So, first, I think it's the first song or dili like one of the few songs nga amo ang gi-memorize as a young child, growing in Jesus gyud. Kaya di ba pambata kayo? So, ingon ana gyud. So, mauna ako mahinumduman nga sigig ipa-memorize ni dad sa amua, and then kadugaya na memorize, then we practice another song, then dito na dayon start na mag-sing na sa church, invite na, mga-ingon ana. Amen. Bless kayo, no? Kay, Praise God. Yung sister bitaw na kauban sila sa ministry, kauban sila sa pagkanta, and mo po ng banding ninyo na maigsuon. Yes, so, praise kamura po God. to ha, ma'am? Yes, just the two of us. Nice. So, praise God po kayo, Trish, no, nga naapoy mga parents bitaw nga i-train ginila og tarong ang ilahang mga anak, no? Knowing karon nga panahon, murag cellphone na. Yes, na murag na lulong na gid sa cellphone ng mga kabataan nun. Especially ako, bisan ako usahay, pero kita exempted ya po na. But praise God tungod kay gina-guide man ta sa Ginoo. So that's why atong gamiton ang atong talent sa paghimaya sa Ginoo. And thank you so much. Mamo na mo ma-shout out yung family diha. Just want to say hi to my mom, my grandma, my uncle, and also to our cousin Yukan. Thank you so much for being, and Aya as well. Thank you so much for supporting us and coming here, and happy Sabbath to everyone as well. Ikaw, ma'am. Yes, mag-shout out po ko. Same with my sister. Of course, happy Sabbath to everyone who are watching, and also to my mom and grandma. Hello there. And also to my boyfriend Kim for being with us here. Thank you so much for driving us all the way from Ozamis to Cagayan. And also to our little cousin Yukan. Ning absent yun siya. Gahapon. Kay gusto yun siya mukuyog. So, hello Yukan. At she's here. Yes. Once again, ma'am, thank you so Thank much. you. And mga kapaglaom, ato pa silang madunggan later silang another songs. And of course, ato sa paminawan ng atong mga Gen Z, kung usaba ka na pangutan-an nila. Yes. Atong hihatag. Asa na po sila nga lugar. Asa na po sila lugar. So, atong hihatag, dito Laes and Chintel sa aras atong
Bible Beats. Dili Bible Ay, joke. Joke la to. Kuan ra to Nice murag joke, ah. pagawas lang ta sa energy na ako ba kay murag lahi ang panahon karon kay murag tugnaw. Okay. Cool ang panahon Otro. 1, 2, 3, go. Para sa atong Hugot Plus. Hello again, amazing people! For today's Hugot episode, I remember nga naay powerful kaayo nga hugot line sa isa ka war movie. It says, "They can take our lands. They may take our lives. But they can never take our freedom." Freedom! Unsay pasabot ani? In the context of faith. Freedom from what? Siguro para sa mga teens, we want freedom from stress, pressure, and anxiety. John 8:36 declares, "So if Jesus sets you free, you are truly free." With this, ato pangatanon ng atong mga teen friends how they enjoy the freedom that they found in Jesus. Right here on Hugot Plus. What does freedom in Jesus mean to you? Free ni mo ba ito ni mo gusto pat no nga mali na siya nga kablo ka nga mali unsa man gibuhat kablo ka nga sa mali and sa tama and which is kaning like lagi tagan kang freedom sa Ginoo nga imong baton imong gusto pero ang iyang pasabot dapat kablo kasi mong gibuhat nga dili na mayo ug maayo. Like, nakatabang ang Ginoo sa ako na magkuan. Like, example, dili kay ka magbinutan lang ka, dili ka magpinaras kayo, magbinutan lang ka. Like, forgive lang nimo ang kanang mga kaaway nimo. Kabalo bitaw ka nga ipasaylo ka sa Ginoo sa imong tanang kasalanan and free ka sa tanang sins, past sins nimo and kabalo ka nga ang Ginoo mo pasaylo. Sa past mo like kita tanan nakasala, ipasaylo ta sa Ginoo then mo to generalize mo pag cancer niya sir. Kibali murag ingat to sir nga natay sala pag makasala ta makapasaylo ang Ginoo then knowing that yatagan ta niya og kan kining pangunahuna nga kabalo ta nga unsay daw tan og dili nga kabalo ta nga giliwas sa niya natay freedom nga or free will nga mo pili nga mabuhat baka dautan or dili towards nga ipasaylo ka sa Ginoo. Friends, remember, the evil may take your money, Satan may take your peace, but he can never take your faith. He can never take your salvation. He can never take Jesus from us. Freedom in Christ is the freedom to have Jesus as a friend. Freedom to stay connected with Him. Free from sin and free to choose heaven. So I hope you stay free in Christ and I hope to see you again next time here on Hugot Plus. Many people search for freedom. Freedom from fear, guilt, and the burdens of life. Yet true freedom cannot be found in the world alone. But don't you know that Jesus offers a greater freedom? The freedom from sin, shame, and the power of darkness through His saving grace. When we walk with Christ, our lives become a testimony of His transforming love and grace. What is it that we do that we really feel true freedom? Freedom many wanted, some fought for it. What about you? How do you define freedom in your unlimited power to do everything on your own? Find that true freedom in Christ today on Good Morning Pastor. Good morning mga kapaglaom. And this morning,
Among pasalamatan ang atong administrator sa North Central Mindanao Conference tungod kay gipadala niya ang atong bag-o nga chaplain dinhi sa Hope Channel South Philippines. Walay lain si Pastor Daryl Sam Pagunsan. Good morning, Pastor. Good morning, Kuya Awing. Good morning, Kuya Charm. Ay, Ate Charm, sorry. Ate Charm, no? Happy Sabbath din sa inyo. Happy Sabbath. Salamat. Salamat ay Atuwing. Tinood yun na mapasalamaton yun ta sa North Central Mindanao Conference. Pastor Abon Junito, Jaime, Yes. Sir George Vargas, Pastor John John Duroy. Duroy. Salamat kayo ang tibok administrators and Exicom members sa North Central Mindanao Conference for hearing and acting out positively sa atong request kanila kay dugay na maguniwing Lagi. nga nangandoy gyud ta kanatay pastor diri. Yes. Salamat gyud Salamat, kay Pastor Pastor. Sam for very much not welcome. refusing to be here. Of course, no, it's a call nga it should not be refused to neglect. Kay, of course, if it's in need, you should reach for the call. Yeah, thank you so much. Mga kapaglaom, he will be joining us in our team and addressing all the spiritual needs at mga kapaglaom, even the mental health issues nga gipagdaanan sa mga kapaglaom. Now we have a pastor who can guide us and pray for us. And salamat yung kayo ninyong tanan sa kanunay nga nagtabang diri sa Hope Channel. Daghan mga panginahanglanon mga kapaglaom. Daghan tag mga kinahanglan i-overcome, but God is good. Our God is victorious and He is giving us solutions like every day. It's just kanang mahatagan lang solution ang matag adlaw nga mga challenges, and praise the Lord for that. Well, mga kapaglaom, ang atong topic today is about freedom in Christ. As I said kaganina, ang United States of America is now celebrating its Independence Day. And we joined with all the Filipinos around the continent, around the world in celebration of this freedom, mga kapaglaom sa atong mga kandira nga nagsiguro nag-adto na sa mga parks kay narito mga fireworks. Usually mga sa US na sila sa park magkanta din na sila og Let Freedom Ring, katong God Bless America. All of these things are done in a spiritual manner, ang ilang celebration sa US independence. So we miss that. They're waving the flags of the US, and we join with you all in that celebration. We're now talking about freedom in Christ. Unsa man gyud ay pastor ang gihatag sa Ginoo, gi-offer sa Ginoo sa atoa nga nung ma-enjoy man nato ang freedom. Ang kanindot sa freedom, no, Kes, people, mo ni ang mga kulang sa pagtulunan sa atong, especially sa atong mga bata noon karon, no, kanang freedom is there for us kay namatay pag ability to choose. No, we have the freedom to choose whatever we like, even though others may disagree, but the thing is you have the power to choose. So that is actually freedom. But in the Bible, hay ang ginaingon sa freedom, it is actually freedom from sin, or freedom or oppressed from the world. Ana, mo na siya ang pasabot sa freedom. Kung may yung tag-oppressed from the world, Pastor, how does the world, unsa man ning word nga world ang ginamit ana? Because I think this is symbolical. Yeah. I think this is not literally that the world, nga physical world, but this is a symbolic kind of word. What do you mean by world? When we say the freedom, true freedom in Christ is free from being oppressed to the world. As we see that the world is really controlled or being used by not controlled, baby, used by Satan to attract people, no, to attract people away from Christ. Mo man ang gikuan par Satan's goal is to attract people away from the freedom of Christ, because the world is very attractive. The world is full of enjoyment, and this is the type of world nga symbolize siya kanang being the things that you do that keeps you away
from Christ. So kumbaga kay namang gyud time mo, di ba wing kita diri, namang gyud time nga ganahan gyud ta nga enjoyment lang. Ganahan gyud ta leisure lang. Nga kanang murag ang atong life is just so freely enjoyable nga Walay mo control. Walay control, di ba? Whatever we do it. Or we enjoy money, we enjoy leisure, we enjoy all of these things. And it took us away from our very identity nga gihatag sa Ginoo sa ato. Kay just like we're humans, ang atong identity should be in Christ. Ang atong identity should belong to that somebody nga naa sa heaven, di ba? Yes. And we are heavenly, we're our residence is in heaven, that we should act nga in line with that. Correct. Bantayan na to atong kaugalingon sa nagahatag sa Ginoo nga freedom kay usay basin maabuso na to. Yes. Mawala to si Jesus atong kaugalingon. Ganan ko atong ingon yawi nga magpili. Magpili. Kay kada adlaw ba tagapili. Correct. Lagi tay pagpili. Ang babae lang magpili. Ang babae magpili sa matag adlaw do kay mo magpili si Nina. Color. Dugay mahuman maligo. Mangarap Pero No, ang lalaki ang dugay mamaligo. Pero tanawon mo gud nimo kung ang tao mo gud walay ability magpili, rebelde ba gid sila. Lantaw ra gud. Rebelde ba sila kung nantaw nimo ang atong teenagers karon kung dili sila dili sila pabuton kung silang gusto rebelde sila. Mo man na sila. Ikaw mo if you think about, if you observe mo na ilaha, kang gusto sila nga, may ingani sila, gusto ko ingani, but ang parents controlled, magod kaayo, di sila ganahan, even though that the parents know what they are doing, kay parents ba ya? But if you look at the perspective of a teenager, mo rebelde na sila kay di mi ganang gusto gid na ko nga ako ang sundon, and we are so fortunate nga sa ato karon nga we have the ability to choose kana. Pastor, kaning sa unsa may kalainan aning freedom labi na especially sa gihatag sa Ginoo sa kalibutan, unsa may dako nga kalainan ani? Ang una gid nga ang kalainan gid between spiritual or Christ nga freedom and worldly freedom atong maobserbahan nga ang sa worldly magud nga freedom, they don't surrender to Christ. They don't surrender to Christ or they don't acknowledge Christ. Because the world wants that they would even though that they know Christ, but they don't want to be around the responsibilities of Jesus Christ. They don't want to be bounded. Yes, that is the right word, bounded. Di sila ganahan nga mapart sila na ba kay ma-feel mo sila nga kulong sila. Yeah. Feeling nila nga murag I cannot enjoy much kung diri ko with Christ. So mo na diri ra gid sila sa kalibutan. So does that mean nga stained ang atong judgment when we say kay ani manggodo usahay ka nang maingon ta nga true freedom in Christ. Usay ato siyang gina-interpret as kung mag-Christian ka, kung mag-follower ka ni Jesus Christ, limited ka. Correct. So that does that mean nga ang atong conviction, ang atong the way of understanding our life is tainted na? Kay lahi man atong gusto sa kinabuhi. Dili man ta gusto nga katong mabounded ta atong laws, atong nga naatay dapat hunahunaon para sa atong kaugalingon. Physically, gani, di ba? God wanted us to be healthy. He also designed the food that we have to eat. Pero ganahan magitag katong yung sa oil. Di ba? I mean, that very simple thing. Pero sometimes, gusto ko, like ako personally, crave ko karon og kuan, sometimes, we neglected on those, So, does it mean, Pastor, nga ang ato ang decision making kay di ba natay freedom to choose. So atong decision making is already tainted with we are human beings, first of all. And sometimes our judgment, even though that we are in Christ, is sometimes questionable siya. So that is why we always try to ask for the guidance of the Holy Spirit within our lives. People may not agree, but at least that we pray before we do the things, even though nga ga-crave tag pagkaon. Even though nga gusto tang mag-ingani unta sa adlay pagpahulay. Kay tao ra man gud ta. Unya, ang isa pa yung ka-challenge, like sa atong lesson karon kuya o ate, sa city magudta. Nagita sa city unya sa syudad puno jud ni siya mga ingana, even though that we are Seventh-day Adventists or Christians. We are sometimes kanang atong cravings or atong wants sa world gusto na atong buhaton. So that is why through the guidance, through the through asking for help sa Holy Spirit, we can do it. We can do it. No. Yeah, mo gina atong matayan wing no kanang pagpangayo ba sa Holy Spirit. Kay sa matag adlaw manggod dili ginato maano atong selves. Makadumdum ta sa story ni Lot
og sa iyang pamilya, di Correct. ba? They were in the city. They choose to be in the city. Oh, pero at the same time, no, it is also a wake-up call for all of us as Christians. Nga ato pong ipantay ang ato mga strategy. Correct. To reach out and to tell people about God. Kay nagsige lang butag bukid. Yung ang city, Yeah. diyaan na to. Unya, naabi dito yun, as we are discussing now, naa dito. Ang kinahanglan, luwason, kumbaga, kung if Jesus is a fisherman, dapat na dito i-cast ang net. Oh. Kay daghan yun madakpan, di ba? Ay, Yes. daghan ang niyang makuha, makabig. Kay people are longing for... Yes. Kay naaman diri ang... I think it's not... people are especially kanang nasa mga kahilayan, nasa kalibutan, huwag yun na naka-experience of true freedom. Unsaon na sila pag kuan nila, pag mensahe ana nila diha, lisod biya na sila. Yes. Pero kung buto na nato, kanibit na nga matao, ang nagkinahanglan yun. That is true. That is true. Nagkinahanglan yun That is actually true. Lantaw ni mo ate o kuya sa Bible, si Jesus asa siya gawali? Marketplace. Marketplace sa syudad. Syudad sa Jerusalem. And that time, even Paul, during his time sa iyang ministry, sa syudad gid siya because the need is there kay, of course, moni ang atong, sorry gid, but moni as isa sa mga kulang sa atong mga ministro. Sometimes they are scared to preach in the city. That they, kanang kailangan nila, di ba, observe, taga syudad man gid ta. Kita sa mga tao, like, ingon mo kuya, kailangan gid nila kanang makadungog at least once onya mo ni diri mabutang atong One Voice 2027 no nga kay at least they need to hear it once. Kay we know these things and they need to know and we have the capacity to tell, just like in ministry ni Paul during silang time, ministry ni Jesus with his disciples during silang time. They do it in the marketplace or in the cities. Last pastor, unsaon na to pag kinabuhi nga gawas nun diha sa atong buhi nga Dios? It is really total surrender gid no sa kang Ginoong Hesus. Total surrender. How do we do that? We give up everything. Is it directly? No, di man kailangan directly kay wala may instant gawa sa noodles no. Wala magiingana diretso. But in constant walking step by step with Jesus. Okay, step by step, you will remove one by one the things that dili mo align sa the willingness to surrender. Dili lang kay mo surrender nako pero ang heart dili pa di ay. But when the heart and the mind is ready to totally surrender, you will do it step by step. It's really not instant. Process siya. Makadumdum ko wing, di ba? When you surrender your life to Jesus, mabautismuhan ka, you will declare nga, Lord, akong life, imo ana, and you will be you will experience different tests of life. Yes, that is true. Daghan ka nato karon mga kapaglaom nga nag-surrender sa ilang kinabuhi, naghatag sa ilang kinabuhi, resources even, pero gisulayan sila. Kay munang ingon nga, you will be ready. I-purify ka, ang kanang purify nga stage, nga process, perti nang sakita. Muna yung pa nila, panitan jud ka. Para makita gyud ang purest in you, nga mahimo kang, ang total surrender nimo sa Ginoo imong ma-experience. Ganahan ko tingin ni Pastor Charm nga step by step ko. No murag po gugma pastor no, step by step. Kinahanglan nga ang gugma mudako kay step by step para di ka makasurinder. Di ba kana mangulitaw di ba kana nabay uban nga mga babae. Nabay uban babae di ba kuya nga dili ganahan ang lalaki pero sa pag step by step kapag paningkamot sa lalaki eventually dili surrender. O duwag gyud ni surrender. Nagdayon sila. Nag-surrender Yes, at mga kapaglaom karon, salamat kayo for always surrendering ourselves unto God. Murag yun na ang pinaka best solution kay ngano karon daghan kayo tag mabalitaan nga murag dili na gyud siya maayo, but when we can surrender ourselves, our thoughts, our kanang different things nga atong gibati sa matag adlaw, then we can experience peace. And surrendering ourselves unto God, pinakamaayo na itong buhaton is unto prayer. Mga kapaglaom, aniya karon kita sa Let's Pray Today.
kapaglaom, maniata sa ato ang Let's Pray today, and we have Pastor Sam Pagunsan. Siya ang magpangulo or mag-lead sa ato ang pag-ampo karong kabuntagon. And we would like to take this opportunity to ask God's provision, God's guidance, God's blessing this Sabbath as we come unto Him in prayer. Una na ako basahon diri ang ato ang mga pipila ka individual nagpadala silang prayer request. Una na diri si Febs Nam and takers of civil service examination. Usapon na ito i-appeal sa pag-ampo si Norma Ukab for healing and recovery, mga kapaglaom. NDA na siya surgery. Let's hope and pray nga mahimo kining successful. Danilo Estrella na po siya coming operation. Let's pray for her. Sakuragi Apay, pray, nagpa-appeal siya sa pag-ampo nga ang iyang mga anak maka-appeal sa deliberation, siguro sa ilaning school activities or unsa nga school concern. Let's pray for her children. Maxime Weng for healing and recovery. Katrina Abesta, nagpa-appeal siya sa pag-ampo for strength and resiliency, mga kapaglam. We have also additional prayer requests here. Praying for Rosalina Alfante for healing and recovery as well. And lastly, mga kapaglaom, miapila to sa pag-ampo si Ardel Love Montenegro from Bukidnon na siya, I think na-diagnose siya leukemia. Yes, na siya leukemia, mga kapaglaom. Let's pray for her na matagamtaman niya ang healing, and let's pray for her strength sa kaning mga hagit nga iyang giatubang, mga kapaglaom. Pastor Sam, ako hatag sa imong panahon. So to the viewers who are watching, I encourage you to pray with me. To the crew and to the people who are here today, Ate, please pray with me. Let us pray. Our dear God, Heavenly Father, thank you so much for your love, your grace, your mercy. Thank you so much, dear Father, that you have been with us throughout the week in our work, in our play, in our study. You have been there in our struggles. You have been there in our wins in life. You have been there in our progress, dear Father, and whatever we are dealing today, dear Father. You have been there. We have felt you. You have never leave us nor forsake us, dear Father, despite sometimes we have lost in life and we win in life. You have been there. We bring back all the glory and honor into your name. At this juncture, in this Sabbath, early in the morning, dear Father, in our segment, Panimbias Kabuntagon, you have heard, dear Father, the calls. You have heard the concerns. You have heard their struggles. You have heard their needs. I pray, dear Father, in the name of Jesus Christ, you help them, dear Father, in time. Help them, dear Father, to understand that if their prayers are not answered right away, it will be in time, but with understanding, dear Father, on the reasons why there only and why right now. I pray, dear Father, to those who are challenging, to those who have challenges in their academics, in their education, in their processing, in their schools. May it be, dear Father, in their deliberation and whatever that they are doing in their activities in the school. May it be, dear Father, that be with them. May it be, dear Father, that they will be successful towards it. May it be, dear Father, that they will have flying colors, dear Father, during their time there in the school. I pray, dear Father, for those who are medically in need. As the greatest doctor who has ever lived, please stretch out your healing hands towards them. Heal them, dear Father, through their sickness. May it be physically, may it be mentally, may it be spiritually, dear Father. They are in need for that. They are in need in your hands medically. So I pray, dear Father, heal them. I pray, dear Father, that in time you may heal them so that when they stand up once again healthy, they can testify
they can become your witnesses that it is you who healed them, their Father, so they can spread this good news of salvation throughout the world, just like in the Bible when Jesus was here healing the sick. I pray also, dear Father, to those who are in need financially, to those who are in need also, dear Father, in their careers in life, to their personal struggles, spiritual warfare struggles that may be, dear Father, each person around the world will feel your love, will feel your comfort. They will feel that you are there, not letting them feel that they are alone. Dear Father, in this world full of challenges, full of struggles, full of hate, full of negativity, help us, dear Father, to be your faithful stewards. Help us, dear Father, to be faithful unto you, just like the Bible characters. The Bible characters, dear Father, were not perfect. They were also struggling. But just like what you did to them, do it with us today. To those who are, especially to those who are in concern, dear Father, in their prayer requests. Be with us, dear Father, in our Sabbath day, wherever we are in the world. To those who are just in their houses because they are in different countries or they are in circumstances, continue to bless us, dear Father, in this holy Sabbath day. Thank you so much for sending your Son, Jesus Christ, to die on the cross for our sins. Forgive us, dear Lord, from our trespasses. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Thank you so much, Pastor Sam. Mga paglaom, we may feel discouraged tungod sa mga challenges nga ato ang giatubang niining kinabuhi. But the Lord says, take heart, I have overcome the world. And may we remember God's promises that He has given to each one of us, and that we may enjoy the freedom ngayang gihatag kanato, freedom from sickness, freedom from anger, freedom from depression, from anxiety, and freedom from lust. Mga kapaglaom, kini ang Let's Pray Today, we don't have to pray alone. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Nice light nga problema ang atong sender. Touchy-touchy daw si brother. Kini ang pagtagad sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, na ako slight nga prob. Member ko sa one of the ministries sa among church. Active ko sa singing, camping, leading, and etc. Mix me lalaki ug babae sa mga tasks. Na ay kuya-kuya namo nga chancing kayo. Touchy-touchy siya. Dayon ginachat ko niya. Pero na siya girlfriend. Pero di gyud nako siya feel. Although ga-respect ra pod ko niya, pero awkward man kayo. Ako man good feel nga ginatay ko niya nga cheap nga babae. Kay di lang ko mo-react, pero sa reality gakahadlok ko og badlong niya. Oh no, unsaon ni? Sa ato mga netizens, ato tanawon kung unsa ilang ikatambag sa tambag-tambayan. Alaka! Ato mga netizens din ha, na makarelate ba kahamo dani, pero feeling na ako makarelate sila kay nagtambag man sila. Sige, so akong basahon ang ilang mga tambag. Okay, sige, Alright, Dublin. Okay. Ingon pa ni Cherry Lou, practice being assertive, girl. Say directly na siya, or kung mag-message siya, replyin na nga. Pwede next time, dili na mag-chat-chat o dili related din. Ing na uncomfortable ka. Morning nga ni dapat sa church members, tinood, makabalo sa tinood di siya. Safe Space Act. Dapat tanan nato nga mga netizens karon nga nananaw, no, dapat
makasabot ani. Lagi. Nga dili pwede nang sit-sit-sit, dili pwede nang touch-touch, wala na siya. Yes, dapat assertive. Agree ko, Dani. Okay, next. Alipan, Burn, sa maon ni Jude, dapat unta ibutang unta sa ilang alimpatakan ang pulong keep distance. So, mura mo sakinan, keep distance. And know your boundaries. Kay naapod ko'y nakita sulod o gawas sa church. Nga di Jude unta dapat buhaton kay halang kaayo sa mga mata. Labi na sa mga bagong tubo. Ana Jude, girlfriend o si boyfriend. O, tinuod di siya. Yes. Go, Chels. Matod pa ni Renji Tora, wala may problema sa pagbadlong labi na feel ni mo nga naanay mali if you stay silent. They might think nga okay ras iyang gibuhat. Be honest sa iya ha. Speak directly and set healthy boundaries so they won't take advantage of you. Yaw na lang sad og reply sa iya chat labi na dili related sa inyong ministry. True. Yes, so true. Mo na problema man gud usahay. Kay dili mo storya. Never mag-give it sa imong self. Kapag si Sir Nestor Balboa na siya, ay pitki gamay ang kamot, gang. Kay, mo na'y bagay sa Adventista niya namintahay sa babae. Style ana kay. Murag nang hapat bitaw og lamok. Dito na ipapiti. Mo gyud. Unsa may mga Pero natay mga import, mga gwapa ka mga import. Napitikan na ba? Oh, yes. Ikaw, ma'am. Let's start with you, ma'am. Ako ang advice ni mo no is your worth is not defined man God by someone else's assumptions. So, depende na sa imuhang character o sa imong pagdala sa imong kaugalingon o sa imuhang intentions. Kay kung imuha dili gyud kaganahan nga mulagpas mo ana sa inyong boundaries because you know nga naay girlfriend si guy and then dili lang kakaingon kay syempre as a girl manggod mura manggod mataha ta din mo ingon sila feeling po ni siyo. Dili pwede kay na ako'y kamuto. Assuming yun. So ikaw mura mo kag ay feeling yun. Feeling ba pa? Sorry pero ingon ana padayon lang yun gihapon sa imuhang pag-alagad sa Ginoo. Basta wala lang ka dili man na sa nag-assume ka no pero the way manggod kanang sa iyang gibuhat sa imuha dili po ka maka-think right nga sakto to. Ma-feel yun na among tay mga intuitions gifted And some of our intuitions are 90% correct. Sige, what about you, ma'am? What about you, ma'am? Actually, same ra og advice, but actually, God wants us to not stay silent, Biajot. We need to speak out. Because kung saan pagkabalo sa ato ang problema, kung mag-stay silent lapod So, yes, also, do not leave nakamura pong duha. Ana nala. And also, confide to someone or report man gani kung grabe na kayo. Or kauban pastor. Dili gyud hataga gigayon. Ikaw, Rad. Ikaw to. Paglaban na yung Dapat, og ikaw babae, dili ka mo hatag og higayon nga kamurang duwa. Oy, kay diha man gud mo sulod ang utok. Ang satanas diha mo sulod sa utok. That's so advice ko sa atong kapaglaom no nga touchy kay sa ato ang letter sender. Gamiti gyud nagpulong pagpugong. Stop pa. Pero sa ako po no, sa ato ang church bitaw even inside our church, dapat makabalo bitaw gyud taning safe space. Kay basin man good we are too comfortable bitaw sa ato mga kauban nga ay inigsuon bitaw ning ato daw kay dili lang to siya makastorya. So dapat kita gyud we should be well versed with this dili man ta Italian nga taga-kita beso-beso di ba? Ay dili na culture sa uban. Dili man ang culture na siya. So sa ato ang letter sender karon dapat mo ingon jud ka nga I'm not comfortable. Kay mas maayo man nang clear ka sa imo apong boundary sa imo ang self. Kay kung dili siya musturya, walay makita okay lang sir. Feel po sa laki. So Ate Char, kay naglalis na me. Murag ka makalingaw ni ba kay ngano gyud ka makalingaw ni pero magsugod ta kang Bing. Ikaw Bing, babae man jud ka Bing. Kanang naka-experience ba po gani nga Yes, indeed. Okay. Indeed. Yes, naka-experience ko anite busa. Ikaw babae nga, you don't feel the guy, you don't feel his action. Likay ka, palayo diha. Don't give mixed signal. So ayaw tapad og lingkod. Yes, kung kamo lang duha diha or nasya. Karon man good kay I think tayo mga karon kay namagud ning chat na yo sa dali ra
dali ra kayo sa una kay text man gud text lang. So murag ako jud ato ang nahitabo to ning lakaw jud ko sa singing group. Ning gawas ka sa group. Kay iyang mang bargain sa ako mahimo daw jud kong official part singing group basta magkami. So nagamit siya yung power. Yeah, ako gina-manipulate. But I cannot be manipulated. You cannot. You can, but you cannot me. Ano ba? So, wala dyan ko. Kana na lang dyan ang singing group akong hangulan. So, never ko mo engage ni mo if dili ka fail. O dili ka maghatag og mixed signal sa guy kay baka mo imo sa imong kasing-kasing dili ka ganahan or dili ka comfortable pero na kay mga pinalami nga usahay nga mga action ba masikag smile ka na sometimes gina-tolerate nimo ang mga action sa lalaki so dapat kung dili kung di ka ganahan ayaw di ka komportable ayaw kung ganahan jud ka di padayon kay I believe 19 pa man good ni siya so nga dili pa kaayo siya ka istorya siguro nga wala pa kaayo siya nag-reveal lang nagdada wala naman nakasulat so siya basic kinahanglan pa siya skills to communicate and say for herself nga dili siya ganahan so kana mula na ko advice no likay sa ug ampingi imong pagkababay ikaw Wing what can you advise basta ako mutapan kong babae kung kamot hipos lagi na dili ingon nila kung makaubang mga lalaki paglaban wala daw challenge ang mga lalaki kung dili daw mulihok ang kamot mulihok ang kamot mulamano ba lagi lamano sa kamot gali wala man kay ambot ting mga lalaki dili man gini mo puyo ang kamot sa lalaki yun mulihok ba siyempre inig example mulamano kumusta mulamano man gina usay mangusi no ganong mangusi lagi nang layo gin nga dili maabot lugar wa man puy lain po kayo na magstorya layo kayo layo man po kayo ngano man jud pod na ilalaki ang ambot po ni mga boys oy ngano man po magsige man po naguanay yung mga kamot katul kay kamot ko yan lagi dili gid mapuyo kay bisa kung sao na to kipos mulakaw yung kamot mulakaw mo na mamuliyok yun bisa kung sao kipos pero sige lang kay ako nakita nimo basi ganahan po ka nga mukamang yung kamot kay kung dili gyud ang babae magpagunit dili man gyud na mingom na ayaw ba pero feeling nako na babae nga dili siya kabalo og ingon di siya kabaw mo control di siya kabalo og ingon di siya mo control ayaw na pwede magtuon yun siya nga mustorya siya I think mahimo dapat assertive yes no kay babae ra ba yun siya kay baka para saya baka ma-instill siya huna nga normal running nga maginani ang lalaki gyud basta dili mo lihok ang kamot abnormal Pastor Sam paano pagi Pastor Sam sakto gyud gikuan ko yawi unsay sakto ato unsay sakto ato Pastor Sam ang lalaki lihukan yung kay nagmanga kamot hayara na sila dililiok ang kamot basta ignan na sa babae nga ayaw muna ako lang magod sometimes basi tinood gito siya nga dili sila kayo pero kung ang lalaki magod kung ang lalaki mo patuo mo pud na kung dili mo tingog pastor dili mo tingog ang kamot mo padayon kay abi ra maguna sa lalaki nga okay ra komportable ra muna iingon para dili may mapriso agree kay nabi karon even if you touch somebody nga dili siya ay ganahan pwede makasumbong ang babae pero Alisa, nagdepende na sa muhikap kung gwapo okay ra o pangit priso ka. Priso yun. Mapriso ka pero gwapo okay lang. Pero kuan man gyud tano naman ta Kristiyano man ta. Kristiyano dahil balik ta sa naman gyud tay mga balik ta sa in a Christian way. Christian dating ta ha. Kumbaga gitudloan man ta unsay maayo. Yes. Dito tapos sa sige. Bira to ko. Balik to sa. Balik paguni si Pastor. Padala sa pastor. Lagi. Balik ta sa.
Basta ay padala sa kuha pastor, okay ra padayon. Okay. Ang ato nga gitudloan ta like when we were growing up, we are taught, especially sa mga mama, no, mga mama, you have to prepare your sons to be good husbands. Yes. To be to be the best man they could ever be in the country, in the world, in the society. So balik dito ta diha mga kapaglaom, basic nga tudloan sa sakto nga pamatasan. So para sa sender, do not hesitate to say no. Or ingon siya, kuya, ayaw lang kuya ha. Ayaw gunit. Ayaw pagunit. Kaya nangadaot sa kuya. Ang kuya, nahimo nagmain na ba dayon? Depende. Kuya, ayaw lang kuya na kay dili ko komportable. Ano? Correct, depende. Ayaw kuya ba? Or pwede nga diliin po kay formal. Ikaw ba? Ayaw kuya ba? Pagpuyo. Pag abot ito sa friend, mag-check, ay, gunit-gunitan ko, gwapo kayo. Mga kapaglaom, unsa po niyo ika-istorya diha sa atong sender karon. Hinaot pa nga atong bitaw seriously, sender, kinahanglan ka mag-develop og skill sa pag-fight para sa imong self. Think about your safety. Think about of how can you talk and communicate what's on your mind. Maura gid na siya. Be free. Now atong topic karon, freedom in Christ. So be free on telling what you want to tell others. So karon mga kapaglaom, let us be free. Our mind should be free from anything. Tungod kay another music ang ihatag sa atua. Ang title sa iyang kanta is The Painter's Hand sa atong bisita nga Dices. One ako na is firm and never falters as he shapes the living portrait of my soul. There is wisdom in each line he smooths and alters. Where I see unfinished canvas, there the painter sees the whole. He knows the strength that grows in shadow. When I'm reaching for the light, he sees the majesty and glory beyond my mortal sight. And though I may not understand the artistry of heaven's plan, I will trust the painter's hand unceasingly. He will make a masterpiece of me. The painter's hand is gentle as he renders every stroke of living color patiently. In shades of darkest night or brightest splendor, he reveals his grand design and shows me what I'm meant to be. He knows the strength that grows in shadow. When I'm reaching for the light, he sees the majesty and glory beyond my mortal sight. And though I may not understand the artistry of heaven's plan, I will trust the painter's hand unceasingly. He will make a masterpiece of me. And when I come before him, kneeling at his feet, I marvel just to know, for one so small and incomplete. Then his spirit whispers peace to me, restores my soul and teaches me the wonder of my prophecy.
trust the painter's hand unceasingly. He will make a masterpiece of me. Of me. Rifa! Happy birthday! Eugene Oy, Dela Peña, Eugene, you happy will birthday. Happy Julian birthday. Fabi. Happy birthday, tita. Jeremy Sanico. Happy birthday. Happy birthday. Happy Rene Rosa. Happy birthday, Pastor! Gonzaga. Happy birthday! Happy birthday sa tanan nato nga mga birthday All celebrators for right. today. Yes. Birthday greetings. Yes, advance happy birthday to my mom this July 22 and to all to my two cousins, Yukan and Zeke. Happy birthday, guys. Yes. And happy birthday po kay Tita Julian Fabi na advance happy birthday. Yes. Yes. Okay, let's sing a happy birthday song for them. Happy birthday to you. Napakingay i-greet no. Happy birthday. Kauban ako sa pickleball. Wow. Pickleball player! Sana Kate all! Salarda. Hello, Kate. No, the most improved player. Wow! Sana all. Yung ko, aron na ako yung title. Most improved player man to, ikaw, MVP. Ito mga kapaglaw, among gigger siya, Ma'am Melvi Maalyaw, LV Maalyaw, good morning to you. And kumusta mo di tanan no? Akong gipasalamatan nga mong tanan. Si Ate Virgie Elhi, good morning ate. And Ate Virgie. kang ano po, Ate Juliet dira sa Abu Dhabi, good morning. O sa atong mga kapaglaw sa Hope Around the World. Yes. Salamat Dion and Yes. Aleli Yes. sa paghatag sa tuwa. And sunod no, atong hinaot nga ato makauban ang Reunion. atong Jackson Hill sa New York alang sa Kapit Hope sila. Around the World Ate Lynette Wow. and sa New Zealand sa nakalimot ko asa Christchurch? sa dili sa Christchurch napaisa Rotorua Rotorua mga kapaglaom, good morning kaninyo tanan Yes. dira. And, si Ate Lynette, good morning kanimo kisubuwan na ako na mention. Of course, Sir Arlan Huilar and Sir Renan Dukay o si Ma'am Loina Dukay diha sa Washington, good morning kaninyo tanan. Ate Aldin and Septi, Don and Kuya Sam, good morning kaninyo. And Sir Rex and Ma'am Bing, happy birthday Ma'am Bing. Yes, happy birthday, Ma'am Birthday. Bing. We hope nga magkita-kita ta sunod. Napo ko i-greet diri no. Kuan daw ni sila iyang lolo ug lola Lily Silvano ug lolo Ben Silvano, mga Silvano family sa Central Katinggawan, Midsayap, North Cotabato. Every day daw sila gatanaw sa ato ang mga programa diri sa Hope Channel and they are so inspired nga makadungog sa mga awit makapaminaw og mensahe. Happy Sabat diha kaninyong tanan. Yes, and happy birthday ni Toto Ladyaw. Happy birthday dia. Ni Engineer Zenith Pamaan, Sir George, si Bong Balyadaris, siyempre ato ang mga sponsors diha sa United States of America, labi na din sa Pilipinas. Pastor, greetings? Kanila ka na. Sige. Del Valendez, Sir Del Valendez and Ma'am Marianne Sanchez Valendez diya sa Hingoog. O ba ni Dr. Bukida, magkita-kita taon. Yes, karon sa July Saturday. 17 and 18. Nata diya sa Ingog te. Nata Saturday. sa Hingoog, City Central. Pero naapot Next ni- Sabat. sa 18 ni. Ah. Awa to tag Hingoog. Sa July 10 and 11 nata sa AMCC. Diligan. Pastor Adil, thank you so much for the invitation. Kita tatantanan mga Kita-kita kapaglaom. Ako Pastor. gina-greet ang isa sa mga bata na to dara sa Garden Church nga si Adrian Panikay ang birthday karon next week. Happy birthday nimo dara, Adrian. Alright. Alright, Kuya Wing, do you have someone? Okay na. Ang mga Okay. kapaglam, salamat kayo on behalf sa atong Southwestern Philippine Union Conference Administrators. Among gipasalamatan kamong tanan sa inyong pagpangga, sa pag-adapt niini nga programa, especially sa atong tibuok nga pamilya sa Hope Channel South Philippines. Sinaot pa magpadayon kita nga mag-alagad sa Ginoo despite sa tanang mga problema nga atong
Again, og despite sa mga challenges nga ato niya masugakon sa matag adlaw. Napaka-greetings, Big. Yes, nalo ko i-greet no Ati Maika Labaho Kidet. Thank you so much sa imong gipadala nga support. Yeah, from USA, no? God bless your family. Og sa tanang, wala pa nakapadala. Og willing magpadala. Mudawat, rajud may mga kapadala. Yes, thank you. Thank you so much. And we are going to have our Sing for God Season 2 by August, mga kapaglaom. Yes. So please join us in this ministry, in this partner. Ate Jevan, thank you Ate Jevan. And of course, salamat kay ninyong tanan sa kanunay yun nga pagsuporta sa Hope Channel South Philippines. Ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan as we experience true freedom in Christ. Hangtod sa sunod higayon, diri sa Panimbayan sa Kabutagong World!